علی سے ایک چیز اور جو لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے اور آپ کو بھی سیکھنی چاہیے. علی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس پوری دنیا کی آفرز تھیں, پوری دنیا کھلی ہوئی تھی, اور کریئر کے حوالے سے لازم بات ہے. اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ہالی ووڈ میں کام بھی کرتے ہیں, بڑا نام انہوں نے بنایا ہے. اور علی جو ہے وہ یعنی کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ علی کا جو معیار ہے اداکاری میں, مگر علی صرف اپنے والد کی وجہ سے, علی اگر کوئی جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے, مگر علی نے فیصلہ کیا کہ اپنے والد کی وجہ سے وہ ملک نہیں چھوڑیں گے اور اپنے والد کے پاس رہیں گے. تو یہ بات آج کی نوجوان نسل کو سیکھنی چاہیے. ایسے ادب دی وجہ تو وہ چہرے تے کڈا نور ہے. ان کے والد نعیم طاہر ہیں اور آپ نے پورے محلے کے پیسے دینے. تے تیری وجہ تو دینے نا چولا, تو کماندا ہوے تے میرے تے کیوں دار چڑھے. باپ یا ماں یا رشتے جو ہے نا, وہ ان کو کامیابی سے ناکامی سے آپ جج نہیں کر سکتے. ہر شخص اپنے اولاد کے لیے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کوئی کامیاب ہوتا ہے, کوئی نہیں کامیاب ہوتا. تو کیا جو شخص ناکام ہو جاتا ہے, کیا اس کی محبت میں, اس کے احترام میں ہمیں کمی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی. نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں, سب محنت کرتے ہیں. اینوں میں پالن دی خاطر یقین کرو, میں چوتھی منزل تے اٹاں چاڑدا رہا, مزدوریاں کیتیاں میں. تو اج میں نو آکھاں چاہ پیا تے ادھی پی کے دے دیندا مینوں. بس پاپا بس آپ نے میری آنکھیں کھول دی پاپا, مجھے معاف کر دیجیے. پتر میں تیرا کھنا بھی کھول چھڑنا. اچھا علی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی اپنے والد سے محبت ہے, یہ ہم سبھی کرتے ہیں, مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پریگمیٹزم کے نام پہ, ریشنلزم کے نام پہ, اور پھر اپنی اولاد اور ان کی ترقی کی خاطر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, موو آن کرنا ہے اور اپنے چیزوں کو رکنا نہیں چاہیے. خود والدین بھی کہتے ہیں کہ, مگر آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ نہیں, میں اپنے والد کی نظر سے اور ان کو پرائرٹائز کر کے اور پھر فیصلے کروں گا زندگی کے. یہ اس کی کوئی یعنی کہ اس کے پیچھے کیا محرک کیا؟ دیکھیں یہ ایک تو جس طرح والد صاحب کا نام لے رہے ہیں, وہ اور والدہ دونوں کے لیے یہ کیا تھا. میں رکا تھا, امریکہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, اور وہ یہ ان کا پیارا پن ہے کہ وہ اس چیز پہ آج تک اوبلائزڈ بیٹھے ہیں. ابھی ایک بہت ہی پیاری بات ہے, میں سوچتا ہوں کہ اس میں اوبلائز جو نہیں, کیا بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں میرے دونوں بھائی امریکہ میں رہتے ہیں. میں نے بچپن سے یہ دیکھا ہوا تھا کہ امی ابا پہ کیا افیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد. یس. تو اور آپ چھوٹے ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں تینوں میں. تو وہ فیلنگ مجھے لگتا تھا کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ, اینڈ وائی شوڈ آئی ایڈ ٹو دس فیلنگ. اگر آپ کا بنیادی جو فیصلہ تھا وہ تو خالصتاً محبت کا تھا, صرف محبت, یہ پھر اس کے الگ اصل بات محبت تھی. شاہ جی ماپے جیوندے ہون تے تھوڑا ہی نہیں رہندیاں. سبحان اللہ. چھڑ دے ایکٹنگ دا کھیڑا. پاپا میں نے بہت بڑا ایکٹر بن جانا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور 7 اسکرپٹ لکھے نہیں تے اج تک اونجی پے. کی لگنا تینوں ایکٹنگ کیوں؟ اچھا علی یہ بتائیے, یہ جو آپ پہ طنز بھی کر رہے ہیں, جگل بھی مار رہے ہیں, یہ اسکرپٹس کیوں ادھورے رہ جاتے ہیں آپ کے؟ رائٹنگ بڑی پرسسٹنس کا کام ہے, بڑی پرسسٹنس کا کام ہے. بیٹھنا پڑتا ہے ذرا ذرا تھوڑا. ہاں بڑی خاص طرح مشکل کا سے ٹیمپرامنٹ چاہیے نا اس کے. ہاں ایک ذہن کا فلو چاہیے. میں کیونکہ میں بائی نیچر ایکٹر ہوں, میں یا ڈائریکٹر, دونوں چیزیں میں کمفرٹیبلی کرتا ہوں, شوق سے کرتا ہوں. چونکہ آپ نے بہت سارے پلیز ڈائریکٹ کیے. رائٹنگ میں مجھے لگا کہ یہ ایک بہت پرسسٹنس کا کام ہے, اور مجھ میں وہ پرسسٹنس نہیں پیدا ہوئی پورا اسکرپٹ لکھنے کی. ٹک کے بیٹھنا مشکل لگتا ہے. ہاں میرا خیال. ایکٹنگ چھڑ دے پتر, کھ نہیں پیا ایکٹنگ چ, ڈیجیٹل دور ہو گیا ہی. ادھر وے ذرا انسٹا والے لوگ بھی سامنے بیٹھے ہوندے رہے. اچھا زینب, آپ سے یہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ یعنی کہ آئی اور بہت اچھا آپ کا کریئر چل رہا تھا, پھر یہ خبر آئی, چونکہ آپ سے ڈائریکٹ تو کہیں سننے کا اتفاق نہیں ہوا, یہ خبر یہ آئی کہ آپ کسی وجہ سے آپ نے یعنی کہ بریک لے لی ہے, یا شوبز آپ نے بریک لے لی یا شوبز چھوڑ دیا؟ میں نے پڑھا, آئی میڈ دس ویری کلیئر کہ میں کچھ اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے بریک لے رہی ہوں. اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ میں اسلام کی وجہ سے کام چھوڑ رہی ہوں. تو مجھے اس کو اتنا, میں نے کہا اب اس کو میں اگر کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں گی تو مجھے ٹائم ہی تو چاہیے میرے لیے. تو وہ میرا ٹائم اس چیز میں نکل جائے گا کہ میں شوز میں جاؤں اور کیا بات کروں جا کے, کیونکہ اسلامک اسٹڈیز تو میں 4 سال سے کر رہی ہوں, بٹ اس میں ایک ایسا میں قرآن کی تفسیر 4-5 سال سے پڑھ رہی تھی. اس میں ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ پھر فیملی, کام اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹڈیز, وہ بہت ہر چیز کانفلکٹ ہو رہا تھا.
तो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अर्ज थी वो ये था कि मैं समझ लूँ कि ये हो क्या रहा है और हमसे हमारा दीन चाहता क्या है। तो वो ये नहीं था कि मैं अपना एक गेटअप चेंज करके दुनिया को दिखाऊँ एंड ऑल, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई एम स्टूडेंट ऑफ कुरान। जब ये इस किस्म की खबरें और ये सारे मामलात हुए तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई आप? मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई थी, अच्छा। बट मैंने सबको बहुत पोलाइटली ये कहा कि आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ। वो तो मैं नहीं कर सकती कि मैं मतलब नकाब करके आके बैठ जाऊँ, वो तो उस रास्ते पे तो मैं नहीं चली हूँ। चला दे अल्लाह, जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक कर रहे हैं या मैं गलत कर रही हूँ, बट वो मेरा एजेंडा ही नहीं है। मेरा एजेंडा तो सिर्फ जानना है कि मामला क्या है एंड दैट्स इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जिस जस्तजू में है ना, आपको खुदा की पहचान के साथ ना खुद इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार अच्छा मैं वही इंसान हूँ, मुझे जब वो कनेक्शन फील हो रहा है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ही और है, कॉन्फिडेंस लेवल ही और है, और बहुत पॉजिटिविटी। और सबसे बड़ी चीज जो खैर की बात करते हैं, लोगों के लिए आसानियां तकसीम करो, खैर करो। खुदा को जानने के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर आती है ना, वो इंसान को खुदा जो हमने बना लिया ना, अपने बॉसेस को, अपने काम को। एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। बस वो चीज़ खत्म हो जाती है कि आप इंसान से इज्जत करो, आप इंसान की, बट इंसान से डरने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, ये जो आपने उसके साथ जुमला कहा ना कि आप इन्हीं के इंसान की ताजीम में कोई कमी नहीं करेंगे, आप एहतराम करेंगे, काम करना है आपने एक दूसरे के साथ, आप किसी को खुदा नहीं मानना। हाँ, मगर उसका ये मतलब नहीं कि भाई वो कुछ दे सकता है, वो नफा नुकसान नहीं दे सकता, अल्टीमेट नफा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल गेम ही ये है कि हम लोग उस नफ़े के लिए काम कर रहे हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें, एक तो देखें इस दुनिया की ड्यूरेशन हमारी 60, 70, 80, 90, 100 साल है, लेकिन वो एक इटर्नल लाइफ है। तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ा छोटा सा टेस्ट दिया गया है एक्चुअली, अगर देखें। बिल्कुल ऐसे, ये उसकी मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं 26,000 साल की उम्रें दे देता, हम तो मर जाते बचते बचते गुनाहों से। 26,000 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ 60,000 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਏਡੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अली ताहिर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब जमील, और भाई हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या कुछ जानती है और क्या कुछ जानना चाहती है। अच्छा जी, जरूर। मेरा सवाल अली ताहिर से है कि आपकी वाइफ वजीहा ने एक्टिंग खुद छोड़ी या आपने छुड़वाई? सर जवाब दें। अली से वैसे हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि अली ने कभी वजीहा को कहा हो कि भाई नहीं, मैं कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। सही कह रहे। लेकिन देखिए लोग क्या कुछ नोटिस करते हैं। हाँ, नोट करते हैं। और नहीं, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा, ना सोचा। ये वजीहा का अपना डिसीजन था, और अलवीना उससे पैदा हुई थी तो उसने सोचा कि थोड़ा सा गैप ले ले। प्लस उसे ये लगता था कि हमारी फील्ड के लोग इंतहाई डिसिप्लिन के बगैर हैं। कहते जो उन्होंने कहा डिसिप्लिन नहीं है, अनकूथ हैं, छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते वगैरह। वो उनको तो कभी टाइम ही नहीं कि जरूरी नहीं कि आप खास वक्त पे आ सके, खास वक्त पे जा सके। ये तो इस तरह की बातें जो कि अंडरस्टैंडेबल थी, तो मैंने इसलिए उन्होंने खुद छोड़ा। जी आगे बढ़ते। अली ताहिर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आपकी और वजीहा की जब लड़ाई होती है तो वो एक एपिसोड में खत्म हो जाती है कि 100 किस्तों तक चलती रहती है? जिंदी रहो भाई, जिंदी रहो। 100 किस्तों सीजन्स हैं। जी जी, वाह 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 वाह। ये सवाल वाली काकी सौहरे ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਏਗੀ।
اچھا حالانکہ آپ کے بارے میں سوال بڑے مزے کا، حالانکہ خیال یہ آپ کے بارے میں جتنا یعنی کہ آپ کی شخصیت سے لگتا نہیں ہے کہ لمبا چلاتے ہیں. نہیں میں ویسے لڑاکا آدمی نہیں ہوں بالکل بھی. لیکن تو پھر اس کا مطلب ہے ادھر سے 100 قسطیں چلتی ہیں. نہ چوپی ایڈا لمبا کر جاندے. جی دیکھتے ہیں